everyone, welcome back to my channel with me, Christine Meyerdika Lekatampesi. And before that, I would like to wish all of you a Merry Christmas to all of you who will celebrate Christmas Day. And now, I will be telling a story that the story is quite familiar to children. And the story is the title, The Little Girl with the Red Reading Hood. And now I hope you're enjoying with my video, guys. A Little Red Reading Hood. This story tells about a little girl with a red reading hood who lives life with her mother. One day, this girl's mother knew that her grandmother was sick. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis kecil yang biasa dikenal dengan si gadis kecil berkerudung merah. Ia tinggal bersama ibunya dan suatu hari ibu dari gadis ini mendapatkan kabar kalau neneknya atau si nenek ini sedang jatuh sakit. Oke, kita lanjut. Hearing this, the mother ordered the little girl with the red hood to deliver some fruit to her grandmother by bicycle. Jadi setelah mendengarkan hal itu atau mendapatkan kabar itu, ibu dari gadis ini segera menyuruhnya untuk pergi mengantarkan beberapa buah atau sedikit buah kepada si nenek dengan menggunakan sepeda. Okay. Don't forget, her mother said, "Be careful with the traffic and do not drive too fast, dear." And the little girl replied, "Okay, I'm ready, mom." Jadi ibunya pun ketika ia hendak pergi, ibunya berpesan bahwa hati-hati di jalan atau hati-hati dengan lalu lintas di jalan, jangan balap-balap. Dan ia pun menjawab, "Oke, ma, baik." Gitu. Quite a while, the little girl in the red hood rides her bicycle until she arrived at her grandmother's house. Jadi cukup lama ia mengendarai sepedanya, ia pun akhirnya tiba atau sampai di rumah neneknya. And not to forget, she knocked on the door and said, "Grandma, I'm coming." Jadi dia tidak lupa ketika ia sampai di rumah neneknya, ia pun mengetuk pintu. Jadi kayak biasa kalau kita ketuk pintu ya, tok tok tok, dan ia bilang, "Nek, aku datang." And si nenek pun membalas, "Come in, my granddaughter," said the grandmother from inside the house. Excited, the little girl with the red hood opened the door and walked into the grandmother's room. Jadi neneknya pun membalas atau menjawab, "Silakan masuk, nak. Silakan masuk, cucu perempuanku." Dan dengan semangat nih karena sudah dipersilahkan masuk sama neneknya, ia pun tidak sabar, ia segera masuk dan mencari neneknya dan berjalan ke arah kamar neneknya dan bertemu neneknya di kamar. And you know how confused the girl was when she saw her grandmother listening to rock music. Jadi betapa terkejutnya, ia pun merasa bingung. Bagaimana sih ia tidak bingung ketika ia melihat neneknya mendengarkan lagu musik atau lagu-lagu rock atau musik-musik rock yang cepat-cepat banget. Bahkan setahu saya orang tua atau terutama nenek-nenek anti sekali dengan musik rock, tapi ini dia bingung. Makanya kenapa nenek saya sih bisa dengar lagu atau musik-musik rock gitu. Dalam keterkejutan atau keterbingungannya si gadis ini, ia pun berkata, "Wow, what is this, grandma? Don't you think you don't like rock music?" asked the girl. Jadi karena ia bingung, dia juga kaget. Dia pun bertanya, "Wow, apa ini, grandma? Bukannya kamu tidak suka atau don't like dengan music rock?" tanyanya. Lalu si grandma pun menjawab, "Oh, you are wrong, my granddaughter. In fact, I really like rock music," replied the grandmother. Jadi neneknya pun menjawab, "Oh, kamu salah, cucu. Nenekmu ini suka musik rock, suka dengar musik rock loh." Nah, dalam kebingungannya si gadis pun hanya bilang, "Okay, but grandmother, I did not know that you also like reading comic and chewing gum," said the girl.
who was trying to get suspicious of the grandmother's strangeness. Jadi ia pun bertanya lagi. Dia bilang, oke, nggak masalah. Tapi Nek, saya tidak tahu kalau kamu suka membaca komik dan mengunyah atau memakan permen gum, katanya dia. Tapi ketika ia berkata begitu, ia mulai curiga. Loh, nenek saya nih aneh. Dia biasanya nggak biasanya dia makan permen karet, nggak biasanya dia baca komik, nggak biasanya dia denger musik rock. Tapi ini kenapa tiba-tiba dia bisa melakukan semua itu gitu. Jadi dalam perasaan yang aneh, bingung, ia pun bertanya kepada si nenek itu. Dan si nenek pun menjawab, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, si nenek pun menjawab, "Hey, my granddaughter, I'm always reading comics every morning and I like to chew gum every time. But I think a little girl like you tasted better than gum. Wow, it's so scary guys." Jadi neneknya ini dia pun menjawab begini, "Hai, cucuku, kamu tahu tidak, aku tuh selalu membaca komik setiap pagi dan saya suka membakan atau mengunyah permen gum setiap saat." Tapi kalimat terakhirnya yang bikin creepy buat saya. "But I think a little girl like you taste better than gum." Dia pun berkata bahwa, tapi aku pikir bahwa gadis kecil seperti kamu rasanya lebih enak daripada permen gum. Wow, so scary guys. Takut. And hearing this, the little girl with the red hood immediately sprayed the aerosol at the old woman while the shouting, "Get lost, you are not my grandmother." Finally, the woman fainted. Jadi karena ia mendengar itu dan merasa aneh dan takut ya. Kalau saya sih dalam posisi gadis itu saya juga pasti takut. Dia pun segera menyemprotkan semprotan aerosol kepada wanita tua itu dan dia berkata, "Enyahlah kamu bukan nenekku," gitu. Sama kayak aku juga kalau pas dalam posisi gadis itu akan berkata demikian. And then the little girl looked for her grandmother and she found her in the graveyard. Jadi ia pun setelah wanita itu pingsan, ia pun berinisiatif untuk mencari di mana sih neneknya yang asli. Ia pun berkeliling-keliling rumah dan mendapatkan neneknya di garasi. Wow, it's so creepy guys. Dan neneknya pun berkata, "Granddaughter, you finally came to save me. The thief went to take all my treasure," said the grandmother while crying. Jadi ketika cucunya datang menyelamatkan si nenek ini, neneknya dalam keadaan nangis-nangis nih. Dia pun bilang, "Terima kasih, akhirnya kamu datang menyelamatkan saya. Pencuri itu ingin mengambil harta saya." Wow, gila ya kalau orang sudah otaknya sudah gak waras pengen mencuri, gila, sumpah. Ngeri. Memang sih menakutkan. Cerita anak-anaknya sungguh creepy guys. And that's very scary grandma. We did better call the police immediately. Jadi setelah menyelamatkan neneknya, si cucu ini berkata, "Wow, itu sangat mengerikan, Nek. Sebaiknya kita segera menelpon polisi." And they immediately called the police, and not long after, the police came to arrest the old and devil woman. Jadi setelah itu mereka segera menghubungi polisi, dan tak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap si wanita tua dan jahat alias si pencuri tadi itu yang menyamar sebagai neneknya. Oke, thank you guys sudah mau menyimak cerita ini, and thank you so much, and I am sorry because in the error in my spell. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam spell saya. And okay guys, thank you very much for your attention guys. Thank you very much for your watching my video in my channel. So I'm sad
So don't forget to like, comment, and subscribe my channel. And sekali lagi, thank you very much. And once again, thank you very much for your attention. And happy Merry Christmas, guys, and Happy New Year. See you.